आज हम जानेंगे एक ऊँट को कितना पतंग से बनाया गया है और उसका क्या-क्या विशेषता है और ये पूरा चीज़ आज हम जानेंगे। इसमें स्पीच दिया है मिज़ानुर रहमान अज़ारी। तो आइए चलो दोस्तों हम देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। स्टार्ट। তো আল্লাহ বললেন আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত। উটকে কিভাবে আমি তৈরি করলাম এটা একটু দেখতে পারে না ওরা? আরে উটের দিকে তাকালেই তো ওরা উটের মালিক, আমি बंगाली আল্লাহরে स्पेस খুঁজে है পাবে। और जिसको समझ में উটের आता है কথা तो আল্লাহ কেন कमेंट বললেন? करें উট হচ্ছে और এমন मेरे আজীব आई होप একটা প্রাণী सबको যেটা समझ में आता প্রাণী ही होगा। বিজ্ঞানীদেরকে হয়রান করে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। আপনি অবাক হবেন हदीस উটের कुरान की যে तरफ ফিচার से है। আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। মক্কার লোকেরা উটের গোশত খাইতো, উটের দুধ খাইতো, উটের চামড়া দিয়ে দ্য ফাইনেস্ট লেদার তারা বানাতো, উটের উপর মাল নিয়ে বোঝাই করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিত, নিজেরা উটের উপর রাইডিং করত। এবং উট হচ্ছে এমন প্রাণী যেটা একসাথে 1 মাস না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। 1 মাস পানিও अमेजिंग খাওয়া লাগবে फैक्ट। না, খাবারও খাওয়া লাগবে না। প্রাপ্তবয়স্ক একটা উট একসাথে 200 লিটার পানি খেয়ে ফেলতে পারে। এবং উটের পেটের ভিতরে একটা স্পেশাল ওয়াটার চেম্বার আছে, ওই চেম্বারে রেখে দেয়, যখন লাগবে ওইখান থেকে নিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে। 1 মাস না খেয়ে বেঁচে থাকে কি করে? ওটের পিঠে দেখবেন একটা কুজ আছে, এই পুরো কুজটা হচ্ছে চর্বির আধার। ওটের যখন খাবার থাকে না एक মরুভূমিতে, महीना মাসের পর মাস যখন চলে, ওই চর্বি बिना থেকে खाए रह এনার্জি सकता নিয়ে है, সে वही बात बोल মরুভূমিতে रहा है। চলে, সে না খেয়েও বাঁচতে পারে। আমাদের চোখের মধ্যে যেমনি একটা পাপড়ি, এরকম এক পাপড়ি দিয়ে উটকে আল্লাহ বানায় নাই, ডবল লেয়ারের পাপড়ি দিয়েছে। কারণ মরুভূমির মধ্যে চলতে পথে লু হাওয়া থাকবে, মরুভূমির সাইমন, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या বালুর बात है। ঝড়, এই ঝড় মোকাবেলার জন্য, লু হাওয়া মোকাবেলার জন্য ডবল লেয়ারের চোখের পর্দা। একটা পর্দা ফেলে রাখে আর একটা খুলে সে হাঁটতে থাকে, তার কিছুই হয় না। সুবহানাল্লাহ। আমাদের 98 ডিগ্রি ফারেনহাইটে স্বাভাবিক তাপমাত্রা, তাই না? 99 ডিগ্রি হলে আমাদের জ্বর, 100 ডিগ্রি হলে জ্বর, 101, 2 সর্বোচ্চ আমরা সহ্য করতে পারি। এর বেশি যদি হয়, 103 ডিগ্রি হলে বেহুশ হয়ে যায় মানুষ। 4 ডিগ্রি হলে আমাদের দেহের ভেতরে যে কোষগুলো আছে এগুলো মরে যায়। কিন্তু একটা উট মরুভূমির তাপমাত্রায় প্রতিদিন 104 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করে খুব স্বাভাবিক উট চলতে পারে, তার কিছুই হয় না। क्या बात এবং है। মরুভূমির মধ্যে যে ক্যাকটাস আছে, গুলমলতা, বড় বড় কাঁটা জাতীয় গাছ, যেই কাঁটা পৃথিবীর কোনো প্রাণী খেতে পারবে না, কিন্তু একটা উট অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। উটের জিহ্বাকে এবং পাকস্থলীকে আল্লাহ এমন স্পেশালি মেড করেছেন, যত কাঁটা দিবেন খেয়ে সাবার, ওর কিছুই হয় না। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। मिज़ानुर रहमान Be अज़ारी a चैनल। part of our vision. Do listen and share the khair. फ्रेंड्स, क्या समझ में आया आपको? मेरे को तो समझ में आ चुका है कि एक ऊँट को कितना पतंग से बनाया गया है और इसमें क्या विशेषता है और एक-एक चीज़ के बारे में बताया गया कि एक बार पानी पान करेगा और 1 महीना बिना पानी पिए रह सकता है। और भी काफ़ी सारा दिखाया गया है, जैसे काँटे का जो पेड़ है उसको खा सकता है, उसको उसका जो भी है आँख का जो ये जो है ना लेयर ऊपर जो जालिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पत्ता हमारा एक दिया है उसका 2 दिया है, 2 प्रकार से बनाया गया है। तो ये कुरान हदीस की तरफ से है, तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये कुदरती करिश्मा है और मेरे हिसाब से तो क्या बताऊँ इसको, जो बहुत एकदम गजब चीज़ है, जो कुदरती अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है। जैसे आप जिसको भी मानते हो गॉड, भगवान, उसने ये बनाया है। तो आपको भी बनाया, हमको भी बनाया और ये धरती पे इतना चीज़ बनाया, क्या बताऊँ, 18,000 मखलूक बनाया है। तो आप कुरान हदीस की तरफ से अगर इसको रिसर्च करोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्त आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं और चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।